ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хона ТЖ. Ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз 29 май 2024 сол. Навор кардем навори хонаҳо, квартираҳо бари шумо бо диққат тамошо кунен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. Замин, мошин, хона, квартира, техникаҳо чизе боша мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар WhatsApp мо рӯй кунен, чизе боша суратоша ҳамроҳи маълумотош. ирӯза наворда ҳастай. хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд квартира дорем, аз шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Рӯдакӣ, баъдан аз ноҳияи Восе, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Бохтар. хулас ки хонаҳои зур бо нархҳои арзон навор кардем. Бо диққат тамошо кунен, лайкотона бизанен, навора пони то охир тамошо кунен. эълона мо сар мекунем. як дона лайк ба хотири канали Хона ТЖ бизанен, подписатсия кунен. рафтем ака. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, жилмасив, ана ҳамун тарафо, секомната, 6 сотиқ замин масоҳат, 300 000 сомон нархаш. бо савдо ҳам мешавад. об свет камбуд надорад. паст яъне барои муроҷиат WhatsApp 911 ёки 907 WhatsAppшон кор мекунад. як раҳ ба жилмастӣ, як раҳи дигар мега ба ховарон, тарафи жилмастӣ ҳастай. хулас то хонара 1 километр раҳ масофа дорад. документош 100%. ремонти хона пешина бад нестай. нармани ремонт кардагӣ, хеле ки дар рӯи экран дидем азиз. фасон абои задагӣ, илюси фасон, қолинои фасон задагӣ. хулас ки савдо мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ. аптека, поликлиникаи 3, мактаби 63, масҷид, ҳамаш хулас дар ҳамин наздикӣ. ака масҷид камтар дуртар будааст, ёш дигарӯ дар наздики бачаҳо занг зад пурсеншон. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки аз рӯи дархости бачакҳои Кӯлоб, шерои нари Кӯлоб ҳамҷо ҳастен, лайкора занен, дастора бардорен ки мо дар ҳамин ҷаем. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Шулулу гуфтани ҷо, 5 сотиқ замин, 2 дар хона кардагӣ. ана ҳамин трасса ина бачаҳо. мардум зиндагӣ дорад. 45 000 сомонӣ нархш. бо муомила ҳам доштааст. ин тараф бо бетону рехтагӣ тайёр. барои тамос дастӣ 918 ёки WhatsApp 47 925. мега документош ҳастай. масъалаи документ камбуд надорад. маълумоти пурраи хонара занг бизанен. WhatsApp дастида мегаинтона бачаҳо. хонара нигоҳ кунен чӣ хеле бароштаган. хулас гап 45 000 бо муомила дорад. занг да масъя кунен. салому алайкум. хонаи фурӯшӣ дар Имомалӣ, ноҳияи Воседа. мактаб дам қариба ира қате меша 100 метри мактаб. наха исна магазин дам ира. хонаи фурӯшӣ нем хона мо навор мекунем ози хонара. шаш сотиқ заминай. оғил, аловхона ҳамаш комплект аст. качай даронда дора. нашод овуш проблема нестай. медрои якум хона и хонаи диюмгиш. ҷабания ишхона. ана ака мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. имрӯз замон
خانه فروشی نزدی حولگی است که در ناحیه فرخار 140,000 سامانه و سمن بلاک یک طرف خانه برداشتگی است. این طرف بالای 5 کامناتا 5 سوتیق زمین مساحت ناحیه فرخار دهه بابا سفالی پایان. انا همونجا برای تماس رقم‌های 905 زنگ بزنین، معلومات کرده بگیرین. خانه فروشی 3 در خانه، کخنی، بانیا و 5 سوتیق زمین مساحت گرد و اطراف محکم، یک اتاژه، 5 کامناتا 5 سوتیق مساحت زمین ناحیه فرخار کلخوزی کمونیسم دهه بابا سفالی پایان میگن بچه‌ها. انا همین خانه فورا فروشی بوده است. 140,000 سوم. فقط زنگ بزنین از نام کانالی خانه تجه. میگذاریم با پنجم خانه فروشی. باز یک دونه خانه است که خانه فروشی نزدی حولگیشم در ناحیه فرخار بالشویک گفتنی جا بوده است. انا همون طرفو بچه عزیز 200,000 سامانی میگنشه. با معامله هم داره. 4 کامناتا 8 سوتیق زمین مساحت. برای تماس رقم‌های 916 341 زنگ بزنید. خانه در ناحیه فرخار در بالشویک. انا همین جا دیدین خانه در کدام حالت فروخته میشود. گیردش محکم. انا یک باز سمبلاک هسته، باز بیتون ریختگی یک طرف در تیار معامله میشه. بچه‌ها لایک را بزنین، در کانال ما خانه تجه پاتیسیت سکنین و کسانی که لیبیتلی خانه هستن، تماشابینای خانه هستن، گذارین در کانال یوتیوبی ما باز سودا تیوی کانال داریم، در اوجا میتونین تماشا کنین بچه‌ها. نشد این خانه زنگ زنین، نکی حوز یک تا لایک بزنین خرسان شما بچه‌ها. میگذاریم به ششم خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه رودکی اولیتسا استقلال 3 میگن، در کوچه استقلال 3 بوده است. نرخی خانه 240,000 سامانی با سودا هم میشود. ناحیه رودکی اولیتسا استقلال 3 کامناتا 3 سوتیق زمین مساحت دارد. دروازه میدهک چسباندگی. ремонти خانه بد نیست. 3 در خانه، حمام، کخنی، گیردی خانه محکم کردگی تیار. فقط که نفری در کار خانه را بخرده زندگی کرده بگرده بچه‌ها. ремонтای خانه بد نیست. معامله کنین، زنگ بزنین، چخ کرده بگیرین. و اگر در شما نیست خانه، زمین، ماشینا و تکنیکا باشه، اگر در اول نوار یا که در آخر نوار واتساپ ما خانه تجه ماندگی هسته، مراجعه کنین، رکلام میکنیم بچه‌ها. میگذاریم به هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر خرام بسیار بوده. کوارتیر فروشی در شهر خوجند 188,000 سامانی. نگاه کنین چه ремонти زور داره بچه. لیوس را ببینین، گرین فسان اکی یک کمبود داره بچه. واز میگم کمبودچه د کامناتا کوارتیر کمبودی همیه که ساکالنی اتاج بچه. ساکالنی اتاج اینمیش کم ترک، یعنی که گوش خراش ایده میشنوی. مکتب هسته، صدیق هسته. خب راهی همی گلاونی تراس ده، یعنی که نزدیک ای. آب و سوید هسته‌ای. ремонти خانه بد نیست، تمام شدگی. دام نگه سپریدگی. مقصد دیدین چخیل حالت ده قرار دارد. 188,000 با معامله داره. ساکالنی اتاج بچه. زنگ بزنین، چخ کنین. میگذاریم به هشتم کوارتیر فروشی. بچه‌های وحدت همیجا این بنویسین در کامنتر یا که ما در همیجا تماشا کرده استیم اگر ای وحدت باشین. کوارتیر در شهر وحدت 160,000 د کامناتا کوارتیر. این طرف ремонт کردگی، یا طرفش bez ремонт. در هفتم اتاج 68 متر کوادراتی. برای تماس رقمای 900 زنگ بزنین. میگه سلام علیکم مردم وحدت، یعنی که مردمی که خانه خر هستن. نوسترویکا در هفتم اشیونه 68 متر کوادراتی با پنا بلوک، یعنی که همیره چکا کردن ورداشتن. حجتو 100% یگون کمبود نداره. کسانی که میخره فکر میکنن برد میکنن.
160,000 сум боз савдои хубам дорам. занг бизанен, маслиҳат кунен, худо хоҳад ҳамин квартирара ба зудӣ бихарем бачаҳо. Навори ман навори фикр мекунам зур шид. Агар навори зур шида боша, якта лайк бизанен, дар ҳамун комментария нависен ки хонатиҷи ба пеш навори зур шид дам гирифтем. номеро барои реклама кардан: замин, мошин, хона, квартира. чизе боша мо реклама мекунем дар канали ютуби Саудо ТВ ва хонатиҷи фурӯхта метем. лайкотонро бизанен, наворои моро далши тамошо кунен. хай худтон эҳтиёт кунен, далши наворои моро ҳаждат кам бигирен. мо навороро мемонем.